Minaya Baïsa, Anga Folibiye Baïsa, qui faut qu'il merci beaucoup. Ambe Bella Djelem for Mali Kono, Mali Koka, on a Balmake Benyon Ferras, Balaïra du l'homme tranquille depuis Paris. Tigna Kafo, Baraka Jamana Kajo, Horonia Wolma Foy, Fembe Fo Jamfa, Amenyoron Bolo, Ninsrain, Foy Tambo Ninka. Tigna de Befo Mali Kono, Barabeke, Jamana Bejo. Nous au Kera, Amba Makon. Mais en tant que Tigna Mafo, Baramake Jamana Majo, Ambe Nyorona fini Bofo Nerebo. Ne balmo bi an sigi kunye rasbatch di sakoba jato ne ya fonko rastakoba na mena faransi on de ba tofo parce que adimi be on na yam black campagne na ya aye on black wanga campagne ke Soumaïla Cissé wari madi amma fui a retra million kemeni bi saba mine Côte d'Ivoire Soumaïla Cissé ka wartigi min be Côte d'Ivoire atara million keme ani bi saba mine no ka tila tuguni anw fantanw k'an ka cotisation minɛ i y'a faamuya b'a la ka taa kapotiw ni sungurubaw ni i y'a faamuya b'a la wali furuw sa cela veut dire qu'anw tɛ se ka rasa to yen quoi an ye duloki bɔ a la to ye kulusi de déjà yɛrɛ fa donna a la barika kisɛ kelen t'a la rasa tellement que argument t'a bolo tellement que barika t'a la tellement que ala y'a labila n'a ye vidéo min tɛmɛtɔ Facebook sanfɛ dɔrɔn a b'o ta a b'o titiri kɛ grand dossier ye wati mina a fulon be ka wuli ka se Asim ma wati mina a fulon be ka wuli ka se procureur Touré ma wati mina a fulon be ka ça veut dire que ka taa kunnafoni ɲuman ɲini ale sigilen do sunguruba lajɛ la n'a ye mɔgɔ min ka vidéo tɛmɛtɔ ye dɔrɔn a bɛ t'i sigi grand dossier la k'ale b'o décortiquer pititi patata e barika de bannen do i fulon be ba sa na e bɛ ka ba ku tɛrɛmɛ e fulon be ba sa na e bɛ ba ku tɛrɛmɛ la Ibusi min y'a dɔgɔya ka Ibusi ka galon da la ka Ibusi k'i jugu ye i taara Touré ka émission min joué ka wulu dossier sanfɛ i ka petit dossier sanfɛ i fulan dɔ de taara baara kɛ dɛ faden to dunna barika bannen musokɔrɔba k'i hakɛ to fɛn tɛ fɔ olu ma tuguni même gɔnjigiba an tɛ fɛn fɔ olu ma mais tellement que ni ça veut dire que ni y'a ka kabila kuma sulu quoi billahi faden to dunna Touré nin kɛ dɛ Touré nin kɛ n ko dɔ de taara Touré ɲininka e ka journalisiya kɔrɔ ye fɛn min ye ne ma dɔn t'a ɲini e ka journalisiya kɔrɔ ye mun ye rasbati di sakoba jugu sago faden to dunna e tun kan ka maloya hali an ka kɛ Touré ka tiɲɛ fɔ dɛ e tun kan ka maloya ka Touré kumakan joué ka da kun jumɛn ka ye nkalon da cɛ min na i ye cɛ min k'i jugu ye o de taara Touré ɲininka ni Touré ye nin kumakan ninnu fɔ fogo dabakala mamugu talen ka bila maforoko kɔnɔ faden sago rasbati e ta tiɲɛna pewu mɔgɔ min tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tuguni dalu filɛ a tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ a bɛ vocali fɛn fɛn zo a ka grand dossier la mɔgɔ de y'a baara kɛ a bɛ taa vidéo fɛn fɛn ta ka t'i sigi k'ale b'o décortiquer a fulaw de wulila ka ça veut dire k'u cɛsiri ko kumakan ninnu ɲini ale bɛ t'u sigi dɔrɔn e nana ko imam y'a kɛ ta Touré ye nin kɛ bɛɛ y'o kuma mɛn o bɛɛ y'a kuma mɛn bɛɛ y'i ta fɔ e bɛna mun de fɔ mɔgɔw ye rasbat e ta banna pewu yanni n ka taa ɲɛfɛ n bɛ n kanubagaw fɔ fɔlɔ yanni n ka taa ɲɛfɛ n bɛ n kanubagaw fɔ mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager walahi n ka foli belebeleba bɛ aw ye ni aw tɛ an ka vidéo tɛ partager ni aw tɛ an ka vidéo tɛ lajɛ ni aw tɛ sisan t'anw sɔrɔ yan n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi a fɔ sabu ɲuman n'i y'a mɛn ko dugutigi dugu de bɛ yen n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw de bɛ yen n'i y'a mɛn ko faamaw fantanw de bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager ka tila ka an wele ka courage don an na k'an wele ka an fo an ka foli belebeleba bɛ aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya nin sira in an t'a bila mɔgɔ si ye baara ɲuman o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale o de b'a to ni mɔgɔninfinw bɛ k'i fɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale o de b'a to ni mɔgɔw b'i bonya n'i y'a mɛn an bɛ k'a fɔ ko ne yɛrɛ fa Imam Dicko le sage l'éclairé mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi silamɛw ka silamɛw alimamiw ka alimamiw Imam Dicko le sage ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko n fa mon père vieux père ne yɛrɛ wolofa Imam Dicko mun de y'o kɛ baara ɲuman ni baara ɲuman tun tɛ n b'a dɔn wa n t'a dɔn dɛ mais baara ɲuman de kosɔn ne yɛrɛ ko Dicko ma ko n fa ala ka ne n'aw bɛɛ fara baara ɲuman kɛla kan weleli dabila taa ka bɔ yan y'an bila
Ni y'a ye ne ko imam du koma mon père mun de y'o kɛ baara ɲuman ala ka ne n'aw bɛɛ fara baara ɲumankɛlaw kan baara ɲuman de bɛ maanifin nafa an bɛ baara ɲuman kɛ fan joli laban faso anw b'a dɛmɛ hi sabililahi i ka assemblée ko tɛ i ka ministériya ko tɛ i ka samara josi ko tɛ paga an ka wari min bɛ ka di ma k'a ka kɛ cogo la dɔrɔn a banna an mago b'o dɔrɔn de la sinon i ka kɛ député ka maire ɲini ka nin ɲini o tan tɛ an bolo dɛ anw bɛ yɔrɔ josi de la faransi a nettoyer an ma taa école la kelen an mago tɛ ça veut dire que jɔyɔrɔ la an mago tɛ paga la mais an ka jamana n'a bɛ ça veut dire que n'a avancera walima n'a ma avancer bɛɛ b'o o dɔn ni impôt sarala walima ni impôt ma sara bɛɛ b'o o dɔn ɲɛmɔgɔ takun ye min ye bɛɛ b'o o dɔn nin d'anw ka kɛlɛ ye Mamadu Sidibe k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Abi Ouattara an ka foli belebeleba b'i ye Jɛnɛ Sogodogo la Batante k'i fo k'i waleɲuman dɔn Matu Jawara Damangile Mɔde Jawara Bana Matu k'i fo k'i waleɲuman dɔn Nasira Sako n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn ni anw bɛ hakilina kelen na kan aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Ala ka bi nɔgɔya Ala ka bi diya Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya kana dan ka carte rouge ta dɛ téléphone ta i k'a bila i poche kɔnɔ kana dan ka tête de mort bila dɛ n'an ka téléphone ta i ka taa n'a ye jugu sago faden sago anw bɛ yan ka Ala ta de fɔ i m'a ye barika bɛ anw na depuis an ye kɛlɛ daminɛ don min na fo bi an tɛ faama zon ka côté la an tɛ président jugu sago ka côté la an tɛ ministre Boforala ka côté la ça veut dire que anw ni den langolo si tɛ côté kelen na mais anw bɛ fantanw de ka côté la tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ an b'o taabolo de kan an t'o bila dɛ depuis an ye liti daminɛ fo bi wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na e b'o dɔn ne b'o dɔn tɔw taara wari minɛ cogo min na e fana bɛ se ka taa wari minɛ ten mais n'o s'en fout de ça n'o kɛra o y'i ta tiɲɛnen ye pewu o y'i kɛlen i ba sinamuso sago ye e b'a dɔn ko karisa ye zon ye ka tila k'o dɛmɛ o ka wari nɔfɛ tɔgɔ jumɛn bɛ la danbe kɛnɛ kan wɔrɔnya kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn b'i la nin de bɛ anw ni arasiba cɛ sakoba ka wari minɛ ka tila k'a bɛ na sira bɛ kɛ k'i dabara waga n ye hɔrɔn ye hɔrɔn bɛ jɛnɛya kɛ wa ayi hɔrɔn bɛ wali furu sa wa ayi hɔrɔn bɛ se ka wali muso ta ka t'o bila du dɔ kɔnɔ fo yirimajɔ i bɛ k'o jɛnɛya i bɛ k'o wele kumakan bɛ yan o ye hɔrɔn taabolo ye wa ayi wa nin kumasuluden a minɛna kɛwale jugu bɛɛ la i ma ye taafan t'a la waati min na fulaw bɛ basa na ale bɛ ba kuntɛrɛmɛ la a fulaw de bɛ ka wuli ka taa Asimu ɲininka a fulaw de bɛ ka wuli ka taa Kidali ko min bɛ ka kɛ maliyɛnw na ka na kunnafoni di anw ma a fulaw de bɛ ka wuli ka taa Moti a fulaw de bɛ ka wuli ka taa Procureur Ture ka taa ka bureau kɔnɔ ka taa ɲininka ko min kɛra jamana kɔnɔ a b'a hakilinata fɔ a faden to dunna jugu sago faso kumasuluden i y'a faamuya b'a la den nagasilen ala ye mɔgɔ min labila ala banna mɔgɔ min na ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ kan c'est Rasba Tshidibe Sakoba Diato e tɛ don da la fo ka tiɲɛ wuli bilakoro fara saba bɛ t'i sigi a ko kare kɔnɔ mɔgɔw k'ale ye nin fɔ de ko Ture ye kare kɔnɔ mɔgɔ ye bɛɛ kan ka kare kuma fɔ de fo e bɛɛ kan k'i da don kare kɔnɔ kuma la fo e sɔrɔla kare de fɛ i t'i daminɛ e sɔrɔla bolon dɔ kɔnɔ i t'i nɛ minɛ ka bɔ mɔgɔ da la e sɔrɔla kare kun de la i t'i nɛ minɛ bɛɛ bɛ se ka kare kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka ban kare kɔnɔ mɔgɔw la fo e i t'i daminɛ dalu bɛɛ b'an bolo yan dɛ a preuve bɛɛ bɛ an bolo yan e sɔrɔla kare kɔnɔna de la e ye kare kɔnɔden de i t'i makun ka bɔ an da la i Ture y'i mɔden fulan de Ture y'i den fulan de o y'a cɛsiri de ça veut dire que ka faso kunna wolo kare kɔnɔ ka sɔrɔ ka don assemblée kɔnɔ faden sago waati min na maliyɛndenw bɛ farala ɲɔgɔn kan ko Buwa ka fanga man ɲi ça veut dire que wari min d'u ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san a y'a dun ko Buwa tɛ ko kalama Buwa kɛra jugu sago ye ça veut dire que don o don k'u ka fisa ni bi ye e ko non i yɛrɛ wulila ka kɛlɛ min daminɛ mais ja ta ɲini tun don yan bila n'i ye video kɛ daminɛ dɔn wuleli nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka video tigɛ Matu Jawara k'i fo waati min na maliyɛnden bɛɛ wulila k'a fɔ ko fanga man ɲi ko an ka wuli ka dégager e ko non ko coup d'état don faden sago fantanw ka wari minɛnen o tɛ coup d'état ye Bubu ye wari min suɲa fantanw joli k'a ka taa blindé san ni blindé ma san o wari bɛ ka di e ma o tɛ coup d'état ye aw ma coup d'état kɛ fantanw na yan bila aw ma coup d'état kɛ fantanw na jɔn fɔlɔ de coup d'état kɛ jamana kɔnɔdenw na c'est le président a n'a ka ministre olu de coup d'état kɛ Mali la
waati min na an bɛ ka sana ɲimi waati min na an baw bɛ ka sa waati min na dugukunturu bɛ ka jɛni waati min na maliyɛndenw tɛ ka kalan waati min na an bɛ kɔgɔji sanfɛ su ni tile waati min na hɛrɛ tɛ anw ye anw ka président bɛ ka anw ka impôt ta k'a dun assemblée u kɛra kapoti marayɔrɔ ye u mago kisɛ kelen tɛ jamanadenw na jɔn de coup d'état kɛ nin jugu sago den bɛ t'i sigi ko non k'ale tɛ bɔ M5 nɔfɛ M5 ye kɛlɛ de kɛ ka dusu ta ka wuli o bɛ sa walima u bɛ balo k'u faso défend o de kosɔn u bɛ assemblée kɔnɔ bi o de kosɔn u bɛ CNT kɔnɔ sinon o tun tɛ taa ten dɛ bilakoro fara saba faden to dunna i bɔra yan ka kuma sugu bɛɛ fɔ Ibusi ma ko Ibusi taara Dani ɲininka ko a ye jɛnɛ ɲininka i y'o kɛ jugu ye barika bannen i ye Ture ka kumakan min joué sɔrɔ jɔn de sɛgɛnna o baara la Ibusi de ma sɛgɛn jɔn de taara Ture ɲininka Ibusi tɛ e m'a fɔ ko ye journaliste ye wa journaliste sigilen don a ka téléphone b'a tɛgɛ kɔnɔ ka walimuso bɔbara lajɛ dɔrɔn journaliste sigilen don a ka téléphone kɔnɔ porno lajɛ la fo a ɲɛji bɛ bɔ n'a ye vidéo min tɛmɛtɔ Facebook sanfɛ a b'o ta a bɛ tɛ sigi grand dossier Ture ko tan de a donna ta a bɔra ta e ye cɛ min kɛ jugu ye dɛ o de taara nin kunnafoni ɲini k'a di maliden bɛɛ ma a bɛ fɔ olu de ma ko cɛkisɛ a bɛ fɔ olu de ma ko baarakɛlaw a bɛ fɔ olu de ma ko fasoden ɲumanw rasta jatɔ kuma da t'e bolo n'i ye fantanw ka wari minɛ n'i ye faamaw ka wari minɛ i b'u ka baara kɛ dɛ rasta n'i ye zonw ka wari minɛ i b'u ka baara kɛ dɛ olu t'u ka wari d'i ma dɔwɛrɛ la k'i makun tais-toi tu fermes ta gueule i b'an ka baara kɛ jagoya e ma i tɛ se ka maliko kɛ tuguni ya taa ka na o ni min bɔra vidéo ni hali ni wulu de bɔra k'a fɔ Asimu ninnu ka fanga man ɲi hali ni saga de bɔra k'a fɔ Sogɛl ninnu ka fanga man ɲi a bɛ bɔ k'o vidéo ni ta ka n'i sigi barika bannen ala jugu mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ n bɛ e bila kɛnɛ ma sisan banennikɛla e ta tiɲɛ c'est fini pour toi va là-bas bloqué banenni tɛ kɛ yan e ta tiɲɛna pe e bloquera Ibusi de taara Monsieur Ture ɲininka arasa ni e ye journaliste ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ i ma se ka taa farabugu sigilen b'i nɔ na b'o fara la i ma taa kunnafoni foyi ɲini a sun kɔrɔ dugu wɛrɛ minɛna i ma se ka taa e b'i si kɛ nin barika banidenya la mɔgɔw da la Rasta Jato choqué pour éduquer sura ko ko Ture ma ko Ras Ture a m'a fɔ gansan dɛ Ture y'a don kaso de la n'a ko a bɛ dɔ fɔ Ture ma a bɛ segin ka taa kaso la nin tɛ maa bonya ten dɛ fo k'i sen fila kɔnɔ de n'i y'a ye ka mɔgɔ bonya o y'a sen fila kɔnɔ de walima o ye tɛtuwa d'a ma n'i y'a ye ka mɔgɔ gasi sigi o y'a sen fila kɔnɔ de sinon a tɛ maa hali mɔgɔ min k'a wolofa a ma ko dabaraba k'a fanga ɲinitɔla don a wolofa k'o ye dabaraba ye ko ni mɔgɔ min ko k'a i bɛ ka bɔ yen k'o ye coup d'état ye ko ni mɔgɔ min ko i bɛ ka bɔ yen k'o ye coup d'état de ko a fa bɛna mun de fɔ olu ye k'a fa ye dabaraba de ko fanga ɲinina don dangaden i bɛ ka de ma coup d'état kɛ anw na i bɛ ka de m'anw lase saya ma avion coulé au sol ne d'o dun o tɛ coup d'état ye a jamana nafolo burujalen o tɛ coup d'état ye a wari dukun ye mun ye ko baara ka kɛ ni o wari sonyana jɔn de coup d'état kɛ jamana kɔnɔdenw na sur le président Jugu Sago o de ye coup d'état kɛ an na n'an y'a ta baara min na n'a ma se baara kɛcogo la a bɛ bɔ yen a bɛ diɲɛ sariya sunba bɛɛ kɔnɔ n'i ye Macron ka hali une semaine kɛ Faransi denmisɛnninw ma taa kalan na Macron yan min ye démocrate sigi Faransi yan olu de ye démocrate laïque sigi Macron ka une semaine a k'a fɔ ko wari tɛ yen denmisɛnninw kana taa kalan na n'a ma bila i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden Macron une semaine denmisɛnninw kana taa kalan na mais anw fɛ san fila n'a fɔra k'olu tigilamɔgɔ ninnu ka bɔ i bɛ n'i da nɔgɔlen kasa bɔlen kolosoire ɲamankanden ko non ko coup d'état cela veut dire quoi ni mɔgɔ min ye ko ɲuman kɛ n'i ko i b'a bɔ yen o de ye coup d'état ye mais ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ n'i ko i b'a bɔ yen o tɛ coup d'état ye dɛ a bɛ sariya kɔnɔ Amérique constitution kɔnɔ a bɛ yen Faransi constitution kɔnɔ a bɛ yen rasa non an ma taa école la dɛ mais an kunkolo bɛ baara kɛ coup d'état taa mɔgɔw ɲininka taa Amérique k'olu ɲininka taa Faransi k'olu ça veut dire que i ka constitution bɛɛ lajɛ ko ɲɛmɔgɔ taara baara min kama n'a ma se k'a ni toli k'a ka fanga la wa o b'a fɔ ayi ni Macron ye Faransiw bali ji la ka Faransiw bali kalan na n ye n kali masa la une semaine a t'a kɛ fanga la a yɛrɛ b'a bila hali mɔgɔ t'a fɔ k'a ka bila Jugu Sago faden to dunna
iye ibusi yo kele kwa tara dani nyininga kwa tara jene nyininga ko olu ko jene ni dani beke e banin e ma mgo fanin e ma mgo banin e ma ifa fulon ka jene ya fu assemblée kono d'ailleurs ire nyogon jene akelate yi rasa di sakoba jato mali kono mali ko ka chokoroba ni demseni muso fora cheka bekera chekele min fe ate nasibo ate forabo kani sigina dai ibeka yanga imposunya bubu yanga imposunya bube yanga imposunya bi abe ko lude deme barabano rasa barabana pe ibe ku deme muna oyi sorode la honte la déception totale sul nga foli biye depuis siga so qu'il faut qu'il wali nyumando sul Mamadou Sidibé amenyoron bolo tinya ka fo iba do ni densuku nunu ni danga densuku nunu kanga bo male on senkoro de muna fa benina rasa abiti si aka wulu dossier la aka petu dossier la be kasi fa nyaji be bo mo ta la même roga sala ta la bête gelen bala abe ale be comme dentiene de quoi dentiene rasa be ka yere tonyo fu kati sigi do ka yere tonyo fu yani ibusi kata prokara nyininga yani ibusi kata prokara nyininga aka kunu grandose titiri tunye ko sogeli ya famia bala jinogo be bamako sogel 1 sogel 2 mais ibusi tra e prokara nyininga to ay kuma ka nunu irade no ka be sogel nunu tato semaine prochaine e nema fongo barka banendo mo munu kanga kele tara luka wari mine et saka faso ko foto gunu mɔgɔ mun ye faso ci ni mali kɔnɔ mali kɔ ka mali den bɛɛ bɛ k'u kɛlɛ bi e tɛ se k'olu kɛlɛ tuguni parce que ala ka danga de bin ne kan kalo o kalo an tun bɛ 160 de di nin petini ma kalo o kalo 160 ka d'a ma mais danga den tɛ yɛlɛ tori n'i y'a ta ka bila sanfɛ a bɛ bin arasa ye tori de ye kalo o kalo 160 komite 42 kalo o kalo komite o kelen 4000 chaque 3 mois komite o komite 20 a bɛɛ tun bɛ di nin bilakɔrɔ fara saba ma chaque 3 mois 20 komite kelen oni 4000 tɛ kelen dɛ chaque 3 mois komite kelen bɛ yen 20 chaque 3 mois komite kelen bɛ yen chaque mois 4000 nin bɛɛ tun bɛ taa d'a ma ka fantanw ta minɛ ka faamaw ta minɛ ko e ka lafiya ala jugu i bɛ bo fara ka wuli dossier la marché mago tɛ la waati min na i filanw bɛ CNT kɔnɔ waati min na i filanw wulila ka masakɛ jugu gɛn waati min na i filanw cela veut dire que o bɛ ministère la Imam Jara e sigilen don radio so la bo fara la kuma in kɔfɛ mun bɛ yen i ka kuma kɔfɛ mun bɛ yen i ka kuma a bɛ wolo mun na i ka kuma bɛ se ka mɔgɔ bali ka mun kɛ la question est là i ka kuma in a bɛ se ka mɔgɔ bali ne yɛrɛ t'a dɔn kuma kɛ kun ye mun ye a ka wolo hɛrɛ la barika bannen o don petini o don comment ça s'appelle Buba ye ne wele ko Moti mara la Moti ko réseau tɛ yen n ye vidéo kelen de kɛ n ye vidéo kelen kɛ Ortem yɛrɛ bɔra k'i sigi ko vraiment ko Bala yɛrɛ ye tiɲɛ de fɔ ko réseau tɛ yen a ma tɛmɛ tile 2 kan Moti ka o téléphone bɛ ci yen faden sago jɔn bɔ bonya Mali kɔnɔ i ma ye n'o wulila u b'i minɛ k'i ku don kaso la barika t'i la o ni mɔgɔ min tun ko k'o bɛ e minɛ 2017 Mali tun bɛ ci n'o tun ko k'o bɛ e minɛ 2017 procureur tɛ dɛ hali n'i tun tora procureur ka so minɛ a la a ka du a ka denbaya bɛɛ minɛ 2017 procureur tun tɛ se ka foyi kɛ parce que jama tun b'i kɔ o jama de y'i bila i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ b'a kalama i yɛrɛ fana b'a dɔn nimisa i ɲɛ t'a la wari b'i kun société de transport b'i bolo Sénégal mais e ɲɛ t'i kɛ cogo la lafiya tɛ farikolo la hali n'i y'a ye n'i ma nɔgɔsilen n'i y'a ye a finnen n'i y'a ye i b'a lakali ko joli t'a la n'i y'a ye i b'a lakali ko koko walima comment ça s'appelle sonpisi de b'a la walima i b'a lakali k'a fɔ ko gawo fatɔ n'i y'a ye a n'i ma nɔgɔsilen n'i y'a ye a bɛ kɔnɔna kasi la parce que wari minɛna denmisɛnninw bɛ fasoko la bɛɛ bɛ hɔrɔnya sira kan ale filɛ de hali ni kuma min ka d'a ye k'a fɔ a tɛ se bi hali ni kɛlɛ min ka d'a ye a k'a kɛ bi a tɛ se parce que a bolo kɛra a yɛrɛ kala ye a bolo a kɛra a yɛrɛ kala ye Rasbati di Sakoba Jato i ni ne sigilen ɲɔgɔn ka hôtel la n y'o de f'u ye dɛ n ko ne tun b'i place la n ko ne tun tɛ tugu politicien kɔ n ko hali Sumala e tugura kɔ n k'a ma bɛn ne ma n ko e tun kan ka to i cogo de la i tɛ fara mɔgɔ si kan ni mɔgɔ min ye ko ɲuman kɛ i b'a fɔ ni mɔgɔ min ye ko jugu kɛ
i b'a fɔ o de ye révolutionnaire ye mais révolutionnaire ka don politique la an bɛ karisa dɛmɛ n'an ma karisa dɛmɛ donna ta bɔ ta Sumayila ye ala ka hinɛ la miliyɔn 130 de dir'i ma Ɲamankan den Roger den ala ka hinɛ la an b'a kumakan k'ala faden to dunna Buba Tarawele ka foli bɛ ye grand sœur du Valais du Jondiaye k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn a ye jugu sago in lamɛn dɛ jamana chauffeur k'a conduit ka taa tribunal la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ dɔ la unité d'enquête la k'a taara mun na ko mɔgɔ maliyɛn 2 bɛ ɲɔgɔn na maliyɛn 2 minnu ka ɲɛmɔgɔ ye ale ye ko maliyɛn 2 bɛ ɲɔgɔn na maliyɛn 2 minnu ka impôt b'ale bolo ko maliyɛn 2 bɛ ɲɔgɔn na maliyɛn 2 minnu jigi bɛ ale kan ko maliyɛn 2 bɛ ɲɔgɔn na e ka nin barika banni lajɛ barika banni wallahi nin ye kafiri den alakali de bi nin tɛ lafiya fo ka tiɲɛ wuli bɛɛ ye nin kuma mɛn bɛɛ ye nin kuma fɔ Ibou Sy de taara ɲininka ni kɔkili 2 dafalen don e ka taa Touré ɲininka n'i ye cɛkisɛ de taa Touré ɲininka e m'a fɔ ko e tɛ siran kaso ɲɛ e m'a fɔ ko e tɛ siran kaso ɲɛ ko e ye Nelson Mandela ɲɔgɔn de e m'a fɔ e tɛ siran kaso ɲɛ ko e ye Thomas Sankara de i donna kaso la k'i minɛ i ma delili sugu bɛɛ kɛ ni e ye kɛnɛma bi i ye kasi sugu bɛɛ ka delili sugu bɛɛ kɛ Kasum Tapo ye wari min minɛ i la i b'a hakɛ dɔn jugu sago faden sago ni bɛɛ taara ka mobili ta n'a taara nin kɛ Touré ye min fɔ choqué pour éduquer e bɛ mɔgɔ bonya ni ku ma tigɛ e tɛ mɔgɔ bonya an ka lamɛn ɲɔgɔn na maliyɛn 2 minnu jigi bɛ ale kan ko maliyɛn 2 bɛ ɲɔgɔn na maliyɛn 2 minnu y'ale ta a ka jamana bɛɛ la kana k'ale nana kana kelen sugandi o maliyɛnw tu la a ma kelen suwazi dɛ a taara tasuma de faga a ma kelen suwazi dɛ a taara tasuma de faga a bɔra o yɔrɔ fana la tasuma ye du dɔ jeni ça veut dire que gazi ye du dɔ jeni a taara yen fana ka taa sen jɔ ye ni Touré i den fulan e den fulan de ye nin ye Mali bɛ jɔ k'e to radio so la i tɛ ministériya ɲini i bɛ dabadenya min na i ka taa mɔgɔw latilen ministre comment ça s'appelle ministériya la ye i den fulan de ye Touré ye o y'u ku minɛ ka don kaso la olu ye baara de kɛ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na e filɛ nin ye faden sagoya la san joli radio so e b'i si kɛ nin cogo la wa e b'i si kɛ nin cogo la n'a ye vidéo min tɛmɛ Facebook sanfɛ dɔrɔn a b'o ta de ka taa kuma en tant que journaliste nin ko in kɛlen e tun tɛ se ka taa Touré ɲininka a ka kuma e fɛ nin cogo la mais a tɛ se o il n'est pas de couille il n'est pas de couille e tun bɛ se ka taa Touré ɲininka o lagasa faden sago lagasa jugu sago an de b'an yɛrɛ sɛgɛn e la sinon e ka ko banna o i bɛ don Mali kun fɔ kun maa si t'i bo visé maa si t'i tɔgɔ fɔ parce que barika t'i la i bolo kiri yɛrɛ kala ye nataba ne y'a fɔ e ye yan ko kɔrɔtɔ ko jugu a bɛ na ni sira jugu cɛ ye kuma min kɛra depuis o don i bɛ t'o fɔ sɔrɔ mun na jɔn bɛ e lamɛn jɔn ka sira b'i la k'i yɛrɛ tɔɲɔ fu han an ka lamɛn a ka jamana bɛɛ la kana k'ale nana kana kelen sugandi o maliyɛnw tu la k'ale nana dɔ la fasa o maliyɛnw tu la sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ de jaabi kiri ma kɛ fɔlɔ kuma bɛ ka jalaki bɔ dɛ kabini sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ la ɲininkali wagati ale nana ɲininkali wagati la ɲininkali kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ o ne kɔni nana bi n bɛ dɔ de fɛ a ko nin ye tamasiyɛn min b'a yira n na ko n'i taara mɔgɔ ta bɔlɔn kɔnɔ k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye o kɛwale bɛ kɛ tan bɔlɔn kɔnɔ e ma sɔrɔ bɔlɔn de kɔnɔ e bɛ sɔrɔ don min na e tun bɛ yɔrɔ jumɛn i tɛ sabali kana musokɔrɔba cɛjugu tɔgɔ fɔ i tɛ sabali e ma sɔrɔ bɔlɔn de kɔnɔ e sɔrɔla so wa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn ko e ma sɔrɔ so bɛɛ b'a dɔn ko e ɲamakanden de e ma sɔrɔ so e sɔrɔla bɔlɔn de fɛ jugu sago e sɔrɔla bɔlɔn fɛ mɔgɔ est ce que mɔgɔ ye e kɛ ɲuguntanfɛn ye e kɛra ɲuguntanfɛn ye wa bɔlɔn in de y'a to bi n'a bɛ V8 kɔnɔ bɔlɔn in de y'a to bi ne bɛ ka k'a fɛ faso bɛ jɔ k'i to bɔlɔn de kɔnɔ n'i taara Amérique n'i taara Asie i mana taa dugu o dugu la faso bɛ jɔ k'i to bɔlɔn de kɔnɔ faso tɛ jɔ k'i to bubara lajɛ la dɛ faden sago ko imam taara bɔlɔn fɛ e ɲamɔgɔden e sɔrɔla min e ma sɔrɔ bɔlɔn fɛ wa e sɔrɔla so wa e sɔrɔla so wa imam jara filɛ nin a bɛ se k'e minɛ bi foyi tɛ bɔ a la k'i minɛ k'i bila dugudugu na i ka nin dabaden nin kuma dɔrɔn imam jara bɛ se k'e minɛ k'i bila dugudugu na foyi tɛ bɔ a la
policiers b'a bolo garde corps b'a bolo V8 b'a bolo a da bɛ don jamana ko la e filɛ ni radio so i bɛ tila bo fara la radio so la i ka kumakan bɛ taa min i b'a fɔ so min kɔnɔ a bɛ dan ɲɛ de mun barika bɛ e la i ka kuma in i b'a fɔ so min kɔnɔ a bɛ dan ɲɛ de a tɛ taa yɔrɔ si maa si tɛ baara kɛ ne ka hakilina ye fara saba ne y'a fɔ ye n ko wari suɲɛnen minnu dir'i ma hali i ka taa Sɛnɛgali k'olu dun ye wari suɲɛnen minnu dira e ma hali i ka taa Sɛnɛgali k'olu dun o nafa ka bon mais e tɛ don da la tuguni i t'i yɛrɛ lafiya i sara i balola maa si ka sira t'i la parce que i yɛrɛ de ye danaya bɔrɔtɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bubu ye bɛɛ tɔɲɔ Bubu ye bɛɛ ka wari dun Bubu ye jamana nafolo suɲa o dimi bɛ bɛɛ la e bɛ k'o de défend bi e ta ma tiɲɛ e ta tiɲɛ na Arasbachi di Sakoba e ta tiɲɛ na ne y'a fɔ e o tu vas où kana dan kule la dɛ bafulu dulon sankolo la kana da renouveau kɔnɔna na dɛ bafulu ta i ka dulon sankolo la i ka bo fara ye maa si ka sira t'i la ala jugu i bɛ ala kali k'a fɔ ala y'a to sanfɛ ka lɛtiri ci ale ma ko Arasbachi tɛ sa fantanw ka wari bɛ minɛ faamaw ta bɛ minɛ ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ nin wari in bɛɛ kɛ min ye ja sociétés de b'a bolo Sénégal ye ewa hali ni y'i den tɔgɔ da Arasbachi la k'a ka dɔrɔmɛ 2 d'i ma a tɛ se hali ni y'i woloden tɔgɔ da bilakoro fara saba la k'a ka dɔrɔmɛ 2 d'i ma a tɛ se si juguden ko Imam Jara taara bɔlɔn fɛ e bɛ sɔrɔ don min na e sɔrɔla min e ma sɔrɔ bɔlɔn fɛ yan e sɔrɔla so kɔnɔ de yan e sɔrɔla furu la wa n ko e sɔrɔla bɔlɔn de fɛ i tɛ sabali an kana muso ne y'a fɔ n ko nin cɛkɔrɔba ni gɔnjigiba i m'a ye o jiginna ka bɔ Facebook sanfɛ ala n'i ka dangadenya bolo i tɛ mɔgɔ i t'i fa n'i ba to sutura la Arasbachi Imam Jara filɛ bi e ala cɛ maaw tɛ kelen ye sa Imam Jara ministre de solidarité ministre min bɛ hinɛ banabagatɔw la ministre min bɛ cɛ Imam Jara denmisɛnnin fitinin ka cɛsiri ka kɛ faso fɛ n bɛ sa walima n bɛ balo o kɛlɛ de wolola hɛrɛ la Imam Jara b'o hɛrɛ de kɔnɔ ne y'a fɔ hali an filɛ kɛlɛ min na au bout de ce combat là il y a des bonheurs anw filɛ kɛlɛ min na au bout de ce combat là il y a de l'honneur a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ dɔw b'a dɔn anw ye Mali kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo hɔrɔn b'a dɔn ko ça veut dire k'anw ye fasoden ɲumanw de ye kɛlɛ ni bi cɛ i bɛ ka n'i y'a sogo di an b'a ɲimi Mali bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ i bɛ ka don kɛlɛ daminɛnen ni bi cɛ Bubu Sise don n'i y'a sogo di an b'a ɲimi tɛ k'a fɛ fo ka diɲɛ wuli e laban kɛra mun ye n'a tɛ Kasum Tapo ko a bɛ Bubu ko a bɔlen kaso la k'ale taara Bubu ba fo ko ale ni Bubu kɛra famille kelen ye ne m'a fɔ ko nin ta tiɲɛna i bɛ Bubu tɔgɔ fɔ jɔn ye Mali kɔnɔ n'a bɛ sɔn Bubu tɔgɔ i b'a fɔ jɔn ye Mali kɔnɔ n'a bɛ k'i fɛ Bubu jolima ka go i ko wulumusonin bo bi Kasum Tapo jolima ka go i ko samiya bo i bɛ ka jolima ka go i bɛ ala kali k'a fɔ ko fonce dingɛ kɔnɔna ɲɛgɛn kɔnɔna i bɛ ka tellement ka jolima ka go mɔgɔ fɛn fɛn ye fanga kɛ 2013 fɔ bi maliyɛn t'a si fɛ parce que kafiriw don mɔgɔ fagalaw don tɔɲɔlikɛlaw don ala juguw don miiribaliw don tasibaliw don an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ nin kafiriden ninnu de y'a lase an ma e bɛ k'olu de dɛmɛ bi Arasbachi ni ne ye mɔgɔ min ye ko Arasa bɛ tiɲɛ kan ne bɛ yɛlɛ de e ka taa Arasa ɲininka k'a ka Bubu tɔgɔ fɔ e ka taa Arasa ɲininka k'a ka dɔ fɔ Karim Keita ma e ka taa Arasa ɲininka k'a ka dɔ fɔ Buwa ma a tɛ se o olu bɛ tɛ to a de ma i k'i ma ko n'u b'a d'i ma fana caméra kase b'u bolo n'u b'a d'i ma fana an ka cɛw ka dalilu bɛɛ b'u bolo e bɛ sa jɔnya la i m'a ye bɛɛ bɛ ka fasoko kɛlɛ kɛ bi fo e ye bɛɛ bɛ ka maliko kɛ bi fo e ye Kasum Tapo min ye 16 milliards suɲa i fa dabara de y'a fɔ e bɛ k'o de dɛmɛ bi ko ŋunuma walima moruma walima mun yɛrɛ Kasum Tapo taara jɛkulu min sigi du tɛ Macron bolo Paris yan du tɛ Jacques Chirac bolo Paris yan du tɛ François Hollande bolo Paris yan du fila de bɛ Kasum Tapo bolo n'i taara Moti quartier dɔ bɛ yen ko Wayinki carré kunturu carré ça veut dire que quartier kunturu a bɛɛ Kasum Tapo ta de quartier kunturu a y'o wari bɔ min n'a ma jamana nafolo sɔrɔ a y'o wari bɔ min n ko n'a guwanna de i bɛ k'a b'a wele si ça ne va pas i bɛ k'a b'a wele wa ale b'a ta sɔrɔ waati de e bɛ k'olu de dɛmɛ bi faso den jugu fali sara boci banna
i bɛ kuma fo bokurun bɛ jigin i ka kulusi kɔnɔ i bɛ kuma fo boji bɛ seri i ka kulusi kɔnɔ a tɛ pase n'i bɔra arajo so kɔnɔ dɔrɔn o y'a bannen ye n'i bɔra arajo so kɔnɔ o y'a bannen a tɛ taa o jɔn b'a ta barika t'i la o nafa t'i la o i y'i ka sansi perdre fu bɛɛ jigi dalen tun b'a kan 2023 Rasba cɛ ka kɛ président ye bi jɔn b'o fɔ jɔn de b'o fɔ bi i yɛrɛ b'a dɔn ko fali sara boci banna o an ka bilakoro fara saba labɛn waati min na i fulanw bɛ basan na e bɛ ka ba ku de tɛrɛmɛ i fulanw bɛ ka ba kunturu san e jɔlen bɛ ni ba kukala ye k'o ye joli ye faden sago Ibou si de bɛ ka taa Touré ɲininka e tɛ se ka taa ɲininka parce que tu n'es pas de couille Ibou si de bɛ ka wuli ka kunnafoni ɲuman ɲini k'a di maliyɛn dɔw ma e bɛ ka kunnafoni jumɛn ɲini ni mɔgɔw ye kuma min fɔ i bɛ t'i sigi ko e b'o décortiquer jugu sago o ye journaliste ye journalistes bɛ mugu ni kisɛ de kɔrɔ journalistes bɛ dugu kɔnɔ su ni tile ka kunnafoni ɲuman ɲini saraka faden sago fantanw ka wari minɛ ko e bɛ lafiya fantanw ka wari ko minɛ ko e bɛ lafiya ka fantanw janfa ko e bɛ lafiya ka fantanw ka kɛlɛ bila k'olu ka k'e fɛ mais va te faire foutre zubi an ka lamɛn imam jara hara senna samara ka fisa ni e ye imam jara hali imam jara ka toilette ka fisa ni e ye écoutez le plus là c'est un digne a ko nin ye tamasiyɛn min b'a yira n na ko n'i taara mɔgɔ ta bɔlɔn kɔnɔ k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye o kɛwale bɛ kɛ tan de quand tu vas ramasser des gens dans la rue pour nommer comme ministre ne sois pas surpris que a ka t'i jɔ goudron la ou bien policiso da la a ba karisa vive karisa kare kɔnɔ mɔgɔ ninnu de bɛ sɛntɛ kɔnɔ bi dɛ e tɛ se k'u bɔ yen min y'a fɔ a tɛ se k'u bɔ yen min y'a fɔ k'u taara kare kɔnɔ ale tɛ se k'u bɔ yen e tɛ se k'u bɔ yen soke pour éduquer hali filɛ nin kuma minnu na dɛ ni nin cɛ in tun bɛ e ku don kaso la e tun b'o fana dɔgɔya o i ma mɔgɔw dɔgɔya yan mali kɔnɔ i ma mɔgɔw dɔgɔya olu ma fɛn k'i la o mais nin Touré tɛ blague tɛ Touré tɛ blague n'i y'a ye bi sigilen bɛ ko Aras Touré a y'i ju don kaso la de sinon e bɛ mɔgɔ bonya hali i wolofa i y'o dɔgɔya yan i woloba i ye da tigɛ a la i tɛ se i ba ma san joli i woloba san joli hali i t'a fɔ a ma ko bonjour i wolofa ko k'i ye i da tigɛ ale la e m'i fa bonya e m'i ba bonya e bɛ mɔgɔ to yen wa a n'i y'a ye bi sigilen bɛ ko Aras Touré ni basa ni ku ma tigɛ a tɛ dingɛta yɔrɔ ɲini hali a tɛ maloya ka Touré majamu bi hali a tɛ maloya k'ale bɛ t'i sigi Ibou si taara Touré ɲininka o fɛn ninnu k'ale bɛ sigi ka kuma o kan mais c'est décevant la honte mon petit va travailler tu n'as plus de sens non danaya tɛ fila ye dɛ kelen don danaya fila tɛ kelen don Aras Bachi ne ka wari b'i kɔnɔ ne ye faden hɔrɔnya kɛnɛ kan ne ka wari b'i kɔnɔ anw de tun b'i balo anw de tun b'i balo anw ka wari b'i kɔnɔ wa i tɛ se anw na fɔ ka diɲɛ wuli anw ka soli ka taa yɔrɔ josi ka soli cela veut dire que sunɔgɔ ka d'an ye mais an tɛ sunɔgɔ o wari k'o sɔrɔ i kɔnɔ k'i ko k'i bɔ i bo ni sugunɛ la ko e bɛ a da to anw na cɛ mala i m'a ye depuis an bɔra kɔ a kɛra fatɔ ye depuis an bɔra kɔ i ma cɛ t'a bolo a b'a fɔ min ma ko turamagan cɛ t'a bolo a b'a muso t'a bolo a b'a fɔ min ma ɲɛlɛnni a tɛ yen n bɛ e bolo kɛ sisan banɛnikɛla bi i ɲa mɔgɔ den bila kɛnɛ ma sisan jugu sago den ne b'i fa dɔn an b'i ba dɔn a fantan den a dɔw yɛrɛ tɛ foyi ye ni wotoro pusɛlaw tɛ jugu sago den ne b'i fa ka kɛlɛ de la ne b'i ba ka kɛlɛ de la mali kɔnɔ musokɔrɔbaw tɔɔrɔlen don cɛkɔrɔbaw tɔɔrɔlen don ji t'u bolo paga t'u bolo ne bɛ e fa n'i ba ka kɛlɛ de la mais e fɛn dɔnbali t'o dɔn jugu sago den milliard de bɛ Arasa bolo il est devenu multiple milliardaire Arasa il est devenu multiple milliardaire mais comme olu ye ni ma ye ne t'u tɔgɔ fɔ sagaw don olu t'a kalama o saga ni hakili tun bɛ saga la an b'a kan tigɛ yan ni hakili tun b'a la an b'a dun wa tari o don an taara saga joni jeni saga k'a dun k'an kɔnɔ fa n ka to n kɔnɔ la an ka petini lamɛn karo kɔnɔ den t'i jɔ goudron da la ou bien policiso da la a ba karisa vive karisa a man ka baro la dɛ n b'a fɔ yan don o don ko imam jara boulevard imam de boulevard imam de cɛw de bɛ taa boulevard la dɛ muso tɛ se ka taa yen natabaden tɛ se ka taa yen fɛnma yɛlɛma tɛ se ka taa yen jugu sago tɛ se ka taa yen woloko jugu den o tɛ se ka taa boulevard la faden to dunna o tɛ se ka taa boulevard la miiri bali tasi bali o tɛ se ka taa boulevard la
parce que dɔ de ta b'i kɔnɔ mɔgɔ minnu y'a d'i ma i tɛ se k'olu kɛlɛ dɛ mɔgɔ minnu ye mugu d'i ma n'i ko bɛ olu kɛlɛ fɛn bɛ yɛlɛ i la a ka bon hakili ma i tɛ se k'olu kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli o Imam Jara ye cɛkisɛ de cɛ ta t'a kɔnɔ tonton Bubura a b'a bolo kɔrɔ ta Mali kɔnɔ o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen a ye ji min ka so kɔnɔ o tun bɛ eri kɔnɔ Imam Diko le Saz olu bɛɛ tun bɛ eri kɔnɔ Asim Koita o bɛɛ tun bɛ eri kɔnɔ Sogɛl faso bɛ jɔ k'i to kare kɔnɔ de mon petit wa mɔgɔ taara k'i to kare kɔnɔ i sɛbɛ de dɔnnen don i ka cɛsiri ani ka cɛkisɛya de kosɔn o b'i ta n'i ye lâche ye i tɛ ta dɛ mɔgɔ bɛ wele k'a bɛ jɔyɔrɔ di e ma jɔn bɛ wele k'a bɛ jɔyɔrɔ d'i ma parce que barika t'i la o mais Imam Jara o y'a dɔn ko wara don i ma o ye place d'a ma Imam Jara o y'a dɔn ko cɛfarin don i ma o ye place d'a ma Imam Jara o y'a dɔn ko mɔgɔba don o de la o y'a kɛ minisiri ye Jugu Sago k'ale y'a fɔ dɛ ko mɔgɔ minnu taara eri kɔnɔ k'o tɛ se ka baara kɛ an tulo t'a la bi ko miliyari bɛ ka suɲɛ o b'anw fɔ an tulo t'a la bi ko jamana miliyari bɛ ka suɲɛ o b'an fɔ an tulo t'a la bi ko sɔrɔsiw bɛ ka sa o bɛ anw fa an tulo t'a la bi ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na o bɛ anw fa i bɛ k'a ka mara wolola mun na don o don k'u ka fisa ni bi ye olu de sera ka e san ka wari d'i ma ala k'an kisi laban ko juguya ma dɛ ala k'an kisi dangadenya ma dangaden ala bɛ tɔgɔ d'a ma ka sanga d'a ma ka dawula d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma mais a bɛ laban gɛribudenya la a bɛ laban ça veut dire que non mais le petit Imam Jara hali filɛ ka kuma min fɔ Imam Jara ma n'a ka d'a ye sisan a b'i minɛ k'a fɔ a ma ko kare kɔnɔ mɔgɔ n'a ka d'a ye sisan a bɛ polisi fila bila dɔ bɛ t'i minɛ k'i bila dugu kun na mais olu ye ala mɔgɔ de Imam olu t'i lamɛn yɛrɛ anw de b'an yɛrɛ sɛgɛn Mali kɔnɔ u t'i lamɛn yɛrɛ anw de b'an yɛrɛ sɛgɛn anw minnu bɛ diaspora la i b'a sɔrɔ Imam Jara yɛrɛ tulo t'i la yɛrɛ nantankolo ni e tun ka ɲi bi tun t'i sɔrɔ ta ni barika tun bɛ e la faso bɛ jɔ k'i to CNT de kɔnɔ faso bɛ jɔ k'i to assemblée de kɔnɔ i fulaw bɛ ba san na hali bi e bɛ ba kuntɛrɛmɛ la nantankolo kafiriden i yɛrɛ terikɛ alimami i y'o ka furu saya fantan se foyi t'a ye ka fantan ɲaji labɔ se t'a ye dabali t'a ye furumuso kelen min b'a bolo denw b'a ni muso min cɛ kungo y'u sɔrɔ u taara o kungo fɔ e y'a dɔn ko se tɛ karisa ye fantan don i y'o muso nɛgɛn k'o minɛ a la ni e lafiyara diɲɛ kɔnɔ yan o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ka fantan tɔɲɔ ka bi fantan kan se t'a ye dabali t'a ye ko e ka lafiya ayi ala tɛ sɔn o ka fɛn min ka go ala ye diɲɛnatigɛ la fɛn min ka go ala ye ala yɛrɛ bɛ dimi fɛn min na o ye de ka fantan a fɔyɔrɔw t'a bolo a se t'a ye a dabali t'a ye a tɛ se ka foyi foyi kɛ ka bin a kan ko se bɛ e ye mɔgɔ min bɛ yɛlɛ o kɔfɛ a man ca dɛ e ta kɛra o de i ma ye depuis i binna alimami kan anw yɛrɛ ye alimami kɛlɛ a ko non ko alimami ye nin kɛ politiki de an bɛɛ ma segin alimami k'a ka tiɲɛ da o parce que tiɲɛ ye ala de o bin cogo t'a la o an bɛɛ ma segin bi alimami bɛ comment ça s'appelle anw ko maliba kɔnɔ bi alimami a bɛ anw ko maliba kɔnɔ bi rasbat disako bajatɔ ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya imam de boulevard imam de je vous l'ai dit ko Imam Jara taara ye a ko ni nin tun y'ale ka yɔrɔ ye communicatif kɔnɔ parce que quand o tɛ communicatif fɛ n'a tun bɛ yen k'ale b'a minɛ k'a datugu adviendra que pour ni bɛ bɔ a la a ka bɔ. wa procureur filɛ nin ye an b'olu ka côté la procureur Touré mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fanga in na bi an n'olu bɛɛ kelen an bɛ k'u bɛɛ dɛmɛ parce que grâce anw kare kɔnɔ mɔgɔw fɛn fɛn bɛ fanga la bi o ye fanga sɔrɔ anw de nɔfɛ an bɛ k'olu bɛɛ dɛmɛ bi procureur comment ça s'appelle ni mais a filila yɔrɔ dɔw la ne y'a fɔ i filɛ k'a ka kuma min décortiquer dɛ a filila yɔrɔ minnu na ne y'a fɔ mais toi tu n'es pas de couille e tɛ se k'a fɔ dɛ a y'i don kaso la siɲɛ kelen de i tɛ se k'a fɔ mais an bɛ ala ta de fɔ ne bɛ procureur dɛmɛ a ko ka di ne ye tiɲɛtigi don mais n'a filila yɔrɔ min na ne b'a fɔ mais e tɛ se k'a fɔ petit lagasa jugu sago a bɛ siran ka tɛmɛ hali musoba kɔrɔ kan n'a ko Touré fili Touré ye yɔrɔ joli de fɔ ne seginna bɛɛ kan ko bɛɛ k'i ta kɛ ni Touré ko bɛɛ k'i ta kɛ ne yɛrɛ bɛ n ka billet tigɛ bi ka taa Mali la ka taa n poche fa trésor public kɔnɔ parce que Touré ko bɛɛ k'i ta kɛ o tɛ bɛn o ni bɛɛ tun bɛ se k'i ta kɛ ale tɛ kɛ procureur ye ne y'o fili fɔ a ko
ko ni imam jira tun sira ale ma ko ale tun b'a minɛ ale bɛ se mɔgɔ minɛ na bubu ninnu bɛ a b'o minɛ n'o fili ninnu fɔ mɛ tɛ se k'o fɔ pɛti a y'i don kaso la siɲɛ kelen de k'a minɛ dɔrɔn k'a bila kaso bɔnba la a bɛ t'i sigi ko n'o k'a ye fɔ a ye na arasa tɛ malo et puis tellement que dɔrɔgu t'a la dɔn i ma a tɛ fɛn dɔn a bɛ dɔrɔgu ta a kan ka kuma fɛn minnu k'a t'o dɔn conseil t'a bolo u ka jɛkulu in ale de y'u ka jɛkulu in ka ala ye n'a ko min o de bɛ kɛ mɔgɔ si tɛ se k'a bilasira i ma a tɛ bɔ fili kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli yan sinon hali k'a dan dɔrɔn ale ye Ibusi kɛlɛ yan ko Ibusi kumana Dani fɛ en tant que journaliste Ibusi kumana Dani ni Jɛnɛ fɛ ko mun de y'u ni Arasa bila ɲɔgɔn na ka Dani ɲininka ka Jɛnɛ ɲininka k'u sera ɲɔgɔn ma mun na a y'o mɛn dɔrɔn ko Ibusi tun man ka kuma Dani fɛ k'a tun man ka kuma Jɛnɛ fɛ a fa yɛrɛ n'o ye Gɔnjigiba ye o y'a datigɛ Ibusi la Arasa yɛrɛ y'a datigɛ Ibusi la o Ibusi ka wuli Mali kɔnɔ ka taa pɔkɛrɛ ɲininka e bɛ Mali kɔnɔ e tɛ se foyi la o Ibusi kumakan bɛ fɛn in kɔrɔ e k'o ta ka n'o zuye hɔrɔnya kɛnɛ kan tɔgɔ jumɛn bɛ la ni faden sago tɛ e kiri ba sinamuso sago ye peti hali an ka kɛ dɔrɔn i binna Ibusi ka jugu galon k'o da Ibusi la fo Ibusi bɔra k'i ka kumaw démenti bɛɛ ɲɛna i ma segin ka Ibusi jaabi tuguni o de wulila ka nin kunnafoni in d'a ma dɛ Ture ye fɛn fɛn fɔ grâce à Ibusi an bɛ ka Ture ka fɛn fɛn fɔ bi grâce à Ibusi e fana ye journaliste de komi Ibusi yɛrɛ tɛ journaliste ye mais a ka farin de cɛkisɛ don a bɛ don wo bɛɛ kɔnɔ mais e filɛ nin ye journaliste i kulela yan ko Farabugu i ma deli ka se yen e b'i sigi kɛ nin dabaya na mɔgɔ kunna e b'i sigi kɛ nin kule in na e b'i sigi kɛ nin na cɛ i tɛ mɔgɔ bonya kɔnɔ parce que quand o tɛ communicatif fɛ n'a tun bɛ k'ale b'a minɛ k'a datugu adviendra que pour ni bɛ bɔ a la a ka bɔ a la ko parce que n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ni jamana n'a tun y'a minɛ a b'a bila ni Ture tun ye Jara minɛ a tun b'a bila hali mɔgɔ t'a fɔ k'a ka bila bilahi Ture y'o fɔ dɔrɔn a dusu bɔra de et puis Ture y'a fɔ yɛrɛ a tun man k'a fɔ nin cogo la Ture tun man hali k'a fɔ publiquement a tun bɛ se ka ministre et puis ministre de bɛ ninnu kɔfɛ yan attention ministre olu de bɛ ninnu kɔfɛ yan attention comme imam Jara ninnu ye alamɔgɔw de sinon Ture teri sigi cogo min na ka imam dénigré cogo min na an ka cɛ attention imam tun bɛ se ka plainte don a kama jugu sago tellement que argument t'a bolo a b'i sigi a n'a ɲɛda finman in a n'a ka verre kolo ninnu n'i y'a sigila radio so la i ko subaga n'i y'a sigila radio so la i ko n'i taara su wɔgɔbɛ kaburu kɔnɔ ka na nɔrɔ kisɛ kelen t'a la ala ni hɛnɛ ni juguya ni hasidi y'a bolo ala ni sira veut dire que ale kɔni ala y'a da de ale ka laɲini bɛɛ de ka mɔgɔw ta tiɲɛ ale ka laɲini ye de ka bɛɛ buruja ka nkalon da bɛɛ la ka bɛɛ mankutu tiɲɛ ala bɛ hɛrɛ kɛ e ya e tɛ kuma abada ne ma fɔ k'i ka mɔgɔ de lebu e tɛ kuma ko ɲɛnama yɛrɛ la fo mɔgɔ lebu nin si jugu ninnu ne nin tun bɛ jamana dɔw de kɔnɔ nin si jugu ninnu o b'u minɛ dɔrɔn k'u ɲɛnama minɛ dɔrɔn k'u bila kaburu kɔnɔ bilayi k'u ɲɛnama k'u minɛ dɔrɔn k'u bila kaburu kɔnɔ nafa tɛ e la adviendra que pour ni bɛ bɔ a la a ka bɔ a la ko parce que n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'i ye jamana ministre ye miiri sugu dɔ de kan ka k'i la taabolo sugu dɔ de kan ka k'i la tabiya dɔ de kan ka k'i la mun bɛ tɛmɛ ni jamana sariya ye mun bɛ tɛmɛ ni jamana jɔsen ye mun bɛ tɛmɛ ni jamana kunkelenna ye mun bɛ tɛmɛ ni jamanadenw ka kelenya ye mun bɛ tɛmɛ ni jamanadenw ka danaya ye e kan n'i bɔra kelen kelenna minɛn kɔnɔ i bɔra jamana sariya i b'a dɔn nin kuma in yɛrɛ hali ni yɛrɛ tun ka bɛn i da kɔnɔ dɛ n'i tun taara information ɲini hali o yɛrɛ i tun bɛ se k'i sigi ka kuma ta n'i tun taara information ɲini mais a tɛ se o hali ni ni Ture bɛnna kare kɔnɔ a bɛ boli ni i ɲɛ b'a la ta jugu sago ba n'a ni Ture bɛnna kare kɔnɔ a b'a sen fa tellement que lâche don Ibusi taara ka baara kɛ ka ɲa a bɛ t'i sigi u taara kare kɔnɔ u taara yan fɛ cɛ n ka cɛ olu de bɛ ka Mali gérer bi dɛ a bɛnni ma a ma bɛn ma kare kɔnɔ mɔgɔ ninnu de bɛ ka Mali diriger bi wa i tɛ se ka pan paga ko la ni jamana fana u b'i minɛ k'i don kaso la pan paga tɛ se k'i bɔ kaso la barikantan kɔrɔnkolo n'i tun ka ɲi ne b'i bila ne de ko yan ko Baci ko saya a labanna cogo jumɛn e ye kɛlɛ daminɛ cogo min na a n'a labanna cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la
an ka ne ta to yen mais i ye kɛlɛ daminɛ cogo min na n'a labanna cogo min na bɛɛ ɲɛ b'o la de mɔgɔ min bɛ ka taa campagne kɛ Kasimu ta ko nɔfɛ o tɛ laban kojuguya ye ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ e de ko k'an ka dɔ fɔ ninnu ma e de nana fɔ an ye ko ninnu man ɲi u ma changer i y'a faamuya b'a la u ma Mali jɔ hɛrɛ ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ e bɛ k'olu dɛmɛ e cɛ hɔrɔn bɛɛ kan ka nin n ko arasa sigilen don a Malo kɛnɛ kan bi bilahi ni cɛ tun bɛ CDR kɔnɔ ni muso tun bɛ CDR kɔnɔ ni mɔgɔw tun bɛ CDR kɔnɔ se b'u ye ka arasa corriger dɔɔni bilahi tun tɛ sɔn ka sigi a Malo kɛnɛ kan nin cogo ninnu na nin ye lebu de ye nin ye kumasulu de ye hali kabila la i ko mɔgɔ fɛn fɛn ma a bɛ ka campagne kɛ Kasimu bi k'o taara Moti k'u bonyana ten ko Motikaw y'u bonya k'anw faga k'an ka nafolo suɲɛ ka kɔngɔ bila an na Kasimu Tapo tun ye ministre de o don a mago tun tɛ maliyɛn den na Kasimu Tapo ka to ministeriya la o don a mago tun t'an ka kɔngɔ la a mago tun t'an ka sira la a mago tun t'an ka lakana la o bɛna mun de fɔ anw ye bi nin bɛɛ kɛra anw ɲɛna Mali la jusqu'à maintenant n ka foli b'i ye nin bɛɛ kɛra anw ɲɛna Mali la Kasimu Tapo kɛra ministre de la justice a donna ta a bɔra ta a ye mun dilan u mago tun b'u poche kɔnɔna de la ka vɛsiw don ka parfum fiyɛ k'u ka bɛnjiya kɛ n'an ka nafolo ye a ma ban yan a ma ban wa n'e taara ko bɛ t'o zon dɛmɛ cela veut dire que Ala y'i labila n'i taara bi ko bɛ campagne kɛ zon ye cela veut dire que i mago sara maa si tɛ k'i fɛ tiɲɛ bɛ kɛnɛ kan ne y'a fɔ nin video kelen in na yan n ko ne tun ye CDR comité 3 président ye bureau international n tun b'a kɔnɔ bureau international Arasa ko k'an kana dɔ fɔ Buwa ma ne ko mun na a ma sɔn ka fɛn fɔ ne ye Arasa nana fɔ an ye tuguni k'an ka bubu dɛmɛ wallahi billahi k'an ka bubu dɛmɛ wallahi billahi Arasa y'a fɔ k'an ka bubu dɛmɛ o don ne jigi misɛnyara wallahi o don ne ɲaji bɔra n'an ko k'an bɛ Ala k'an ka IBK to yen an ka bubu to yen an bɛ jɔn kɛlɛ sisan i ma ye bɛɛ bɛ ka avancer bi Imam Jara grâce à IBK kɛlɛli a bɛ ministériya la Imam Jara bain de cerveau grâce à IBK kɛlɛli a bɛ CNT kɔnɔ n'an ye tiɲɛnikɛlaw kɛlɛli dabila sisan an bɛ taa jɔn kɛlɛ n'an ye faso cibagaw to yen mais Arasa a tɛ se ka don sa a tɛ se a tɛ passer an b'a ka nin yɔrɔnin lamɛn an bɛ bɔ yan pour que a kana janya mun bɛ tɛmɛ ni jamanadenw ka danaya ye e kan n'i bɔra kelen-kelenna minɛn kɔnɔ i bɔra jamana sariya minɛn kɔnɔ n'i bɔra jamana sariya minɛn kɔnɔ jamana sariya kan k'i gosi k'i lasegin minɛn kɔnɔ ko de y'a to Yagu bɔra jamana sariya kɔnɔ jamana bɛ ka Yagi kɛlɛ bi Kufa bɔra jamana sariya kɔnɔ jamana bɛ ka Kufa kɛlɛ bi taa ka bɔ yen barika yɛrɛ tɛ nin na an ka taa yan fɛ an bɛ na yan cɛkɔrɔba ye video dɔ kɛ bi n t'a dɔn ne b'o kun wala a bɛ yan cɛkɔrɔba ye video dɔ kɛ bi an bɛ fila d'ale ma karamɔgɔw kɔfɛ n ye diɲɛ di n kanubaa bɛɛ ma u ka karamɔgɔw ta to dalilu ni dalilu la nka u bɛ kunfin minnu sara ka an neni pour que tɔɔrɔ dɔ kana kɛ sini ni bɛ mara cogo tɛ kelen ni min ka kuma ma bɛn u ma u kana tigi neni u kana jaabi u k'a wele fanga na ɲɛmɔgɔya bɛnnen tɛ bɛɛ la dɛ nin cɛkɔrɔba ne tɛ fɛ ka dɔ fɔ a ma mɛ ɲɛmɔgɔya bɛnnen tɛ a la kira ma nin fɔ mɔgɔ ɲɛnama si ma nin fɔ Mali kɔnɔ Diko fa nɛnna ba nɛnna nkalon sugu bɛɛ dara la a tile kelen ma plainte déposer maliyɛn kan ma mais nin ko cela veut dire qu'ale ye kuma min fɔ kunun a tɛ kuranɛ kɔnɔ Ala m'a ye kira m'a ye cela veut dire que a ka kuma caman kunun kuma ni bi kuma cela veut dire que u fɔra ɲɔgɔn kɔ kosɛbɛ o tɛ kelen ye quoi o de bɛ ka don a tulo kɔnɔ bi o de tɛ ka bɛn a ma kunun a ye kuma caman fɔ n mago tɛ conseil ɲɛmɔgɔya la a ye kuma caman fɔ a ye kuma caman de fɔ ne tɛna segin o kan o de bɛ ka segin o de la fɔra ko hadamaden k'i janto i ka kuma fɔta la hadamaden i janto i ka kuma fɔta la kuma ye marifakisɛ de ye n'i y'a ci segin cogo t'a la n'i y'a ci minɛ cogo t'a la o cɛkɔrɔba b'o fili de kɔnɔ bi o ye plainte don comment ça s'appelle sunamɔgɔw kama
a ko k'ale ma bɔ a kalama k'a t'a kalama k'ale t'a kalama ba filɛ nin ye ka bɔ ka valide bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ wallahi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ plainte donna don min na sunamɔgɔw kama n'u bɔra ka taa tribunal da la o don cɛkɔrɔba yɛrɛ bɔra ka kuma k'ale t'a kalama k'ale m'a fɔ ko mɔgɔ ka plainte don mais bi a filɛ nin ye k'o ka plainte don mɔgɔw kama cela veut dire que hali n'i ye dɔn ye ka farinya ka taa plainte don ale de ye yamaruya d'a ma sinon o tɛ se ka wuli jɛkulu kɔnɔ ten k'a b'o kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama an yɛrɛ maliyɛn damaw i ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ n'o tɛ cela veut dire que n'o tɛ comment ça s'appelle n'o tɛ kuranɛ kɔnɔ silamɛw kan ka bɔ de k'a f'u ye k'i filila ne ma mɔgɔ ye ko min Hayidara fa nɛni ka ba nɛni a tɛ o i ka fili mɔgɔ de b'o fɔ ani kunu ye kuma minnu fɔ ani bi kuma o tɛ kelen ye mɔgɔw b'u ta ka na banna ne kɔni bɛ nin dɔrɔn de ye maa si t'i fa nɛni maa si t'i ba nɛni walima n'i taara kuma dɔ fɔ kuma min man ɲi mɔgɔw b'o fana lasegin pour que i k'a mɛn quoi a banna mais k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ taara i sigi k'i nɛni ne m'o ye fɔlɔ en tant que conseil président o de ko plainte ka don mɔgɔw kama ala kira ma nin kɛ imam Diko ma nin kɛ mali mɔgɔ basi ma nin kɛ Hayidara ne y'a fɔ k'i ka ji fɔ e koliji kan i bɛ jɔyɔrɔ min na i jɔ fɔlɔ i ka bɔ o yɔrɔ ninnu na fɔlɔ i bɛ se ka ko dɔw kɛ mais en tant que silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ i bɛ kɛ dugukolo de ye senw bɛ taga min kan i bɛ kɛ dugukolo de ye mɔgɔw bɛ yɛlɛ i kan d'accord vieux père mais ni e ko e ala n bɛ aw bila yan quoi mais toute façon ala ka tiɲɛ dɛmɛ tagalen ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ faamu tiɲɛ ye ala de ye bin cogo t'a la k'aw bɛɛ lajɛlen fo tanti Mayimuna Kamara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska Mete n ka foli b'i ye Burama Tarawele k'i fo k'i waleɲuman dɔn Buba Tarawele n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mamadu Sidibe k'aw bɛɛ lajɛlen fo Matu Jawara n ka foli b'i ye dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo Abi Ouattara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Grand Sœur du Valais du Jondiaye k'i fo k'i waleɲuman dɔn tonton Omes depuis Amérique a barika iPhone 12 la tanti Lagare k'i fo k'i waleɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la musoba fɛn fɛn bɛ Amérique ani cɛba fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya nin sira in foyi tɛ an bɔ a kan i ka bagabagali ko tɛ i ka setigiya ko tɛ i ka nafolo ko tɛ i kunsigi ko tɛ i ka karafɛti ko tɛ i ka biro kɔnɔna ko tɛ i b'i ku tilen de n'i ye baara ɲuman kɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ n'i ye baara lankolon k'a bɛ don i tuloden kɔnɔ k'i ye faden sago de i ye zon de i ye jugu sago de o bɛ fɔ piɲa ni bese b'i bolo mɔgɔw kan tigɛ ni sankolo b'i bolo i b'a bila ka jigin hadamaden fɛn fɛn n'i sara tiɲɛ kɔ n'i sara k'i to tiɲɛ kan i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ o nafa ka bon ka tɛmɛ diɲɛ ta kan n'i siranna diɲɛ kɔnɔ ka nkalontigɛla dɛmɛ a ka nkalon kan walima ka nkalontigɛla k'a sutura o ɲangata ka bon sini lahara jɔn don an bɛ ala ta de fɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ salamu n t'i ka so yɔrɔ dɔn i tɛ n balo i tɛ n ka nasɔngɔ sara mɛ n ka impôt min bɛ ka d'i ma n'a ma k'a kɛcogo la a bɛ f'u ye dɛ i taara baara min kama n'i m'o kɛ o bɛ f'u ye n'i ko o de kana fɔ ni kaso kɛlɛ b'i bolo i bɛ n bila ye ni jahanama kɛlɛ b'i bolo a dayɛlɛ i ka n bila ye mɛ ala ta in diɲɛ kɔnɔ yan a bɛ lase de wa foyi t'an bɔ nin sira in kan nin kɛlɛ in an b'a kɛ tɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ jugu la ɲɛmɔgɔ jugu kɔ tɔgɔ tɛ zon na ni zon kɔ a bɛ diɲɛ sariya bɛɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ tatɔla a bɛ ta mun na baara ɲuman n'a ma se ka baara ɲuman kɛ dɔrɔn a bɛ jamana kɔnɔdenw bolo o man ka 5 ans kɔnɔ o man ka 1 an kɔnɔ o man ka kalo 9 kɔnɔ n'a ma baara ɲuman kɛ ka nkalon ka bɔ yen maa kelen tɛ se ka na combien de millions k'olu ka vie bila en danger maa kelen pe e ka intérêt kosɔn ka na bɛɛ ka vie bila en danger a tɛ passer tuguni a tɛ passer tuguni c'était ça la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo Sili Modi Kamara bon i tɔgɔ in fɔli ye bon a ka gɛlɛn bolo dɔɔni Adama Kulubali k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ fɔ voilà an bɛ ɲɔgɔn bolo ka ne yɛrɛ fa ka dugu n'o ye Bagunu Ɲamɛ ka cɛ ani muso fɔ an bɛ bɔ Nara mara de la faama ninnu u ɲinana anw kɔ
député jugu sago tun bɛ anw yɛrɛ fana bolo olu député jugu sago ninnu o ma miiri anw ka bakunu ɲɛtaga ma o député jugu sago ninnu o tun bɛ don assemblée kɔnɔ k'a bɔ hali o tɛ anw fanfɛ yɔrɔ hali o t'a tɔgɔ fɔ bakunu dugu 330 bakunu dugu 330 an bɛ impôt sara an bɛ salen sara an bɛ fɛn bɛɛ sara mais hali ka sira gara tɛ hali sira tɛ wa ji filɛ nin a bɛ di yɔrɔ dɔw mɔgɔw ma anw fɛ paga ka taa kun jumɛn kan député minnu tun bɛ an bolo jugu sagow don mais Mali bɛ jɔ hali n'a bɛ jɔ an su de kan n'an dɛsɛra yɔrɔ min na an denw ɲɛ bɛ an na Facebook sanfɛ an mɔdenw ɲɛ bɛ an na an ka kabila ɲɛ bɛ an na n'an dɛsɛra olu bɛ na u bɛ tɛmɛ n'a ye c'est comme ça n bɛ aw bila yan n bɛ aw bila yan Kojoma bardi ke basajo kojoma bardi Alenji be bananja kojoma bardi Alenji kojoma bardi sajo kojoma bardi Ajawani kojoma bardi sajo jalo kojoma bardi Afulde Ajekse yake kumamu Hika to fore kelela Foni pari msoluwe Kumata sere Jekse yake kumamu Hatua masala nyaro Nitipote kumamure Chekise yate kumamure Hey, chekise yate kumamure Hatua masala nyaro Nitipote kumamure Mbesote kumamure Sabagena kumamure Mbesote kumamure Ngeli mankari kumamure Ajibese kumamure Magote mali torofela Ate iri kudule Voilà, je vais beaucoup la nimé Assimi Koïta. Aou nana ça fait 2 mois. Assimi Koïta. Ini Sogel ça fait 2 mois. Alors, go Mali be jode. Assimi Koïta ça fait 2 mois. Zone te gamine. Kobe zone nous. Obe yala la Mali kono chugo mina. Oni nunu de wa du ñogon fe wanta kala ma folo. Oye tieni mikoni général de ya ke ñogon fe wa on sait rien d'abord. Mais nambe katambesi. Nambe katambesi. Ni ya ye bubu be ka farinya ka campagne ke. Bube be ka farinya ka campagne ke. Est-ce que comment ça s'appelle militaire ou kawari minduna? Est-ce que comment ça s'appelle ou quel est de adunwa? Mais tarale nya fait amena woleli tchara quoi même mo répond.